A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today our topic is diversity and discrimination. Class 6 subject social science. ये लेसन ऑलरेडी हमने एक बार डिस्कस की हुई है, इस पर एक लेसन हमने दी है. आज मैं उसका दूसरा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ. आज का जो हिस्सा है वो है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. डाइवर्सिटी वो कौम जिसमें बहुत से किस्म के लोग रहते हों, बहुत से ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हों, तो उससे हम डाइवर्सिटी कहते हैं. यहाँ पर अलग अलग फ़िरक़ों के लोग हों, अलग अलग रंगों के लोग हों, अलग अलग मज़ाहिब के लोग हों, उससे हम डाइवर्सिटी कहते हैं. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है टू डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, सेक्स, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज. लोगों में फ़र्क करना ज़बान की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, जिन्स की बुनियाद पर लोगों में डिफ्रेंशिएट करना, उससे हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. तो आज इसका दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे प्रेजुडिस. प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सीम देम एज इन्फीरियर. लोगों के लिए गलत राय रखना या उन्हें अपने से कम तर समझना, इन्फीरियर, नीच, अपने से नीच समझना, तो उससे हम प्रेजुडिस कहते हैं. When we think that only one particular way is the best and right way to think, we often end up not respecting others. जब हम सोचते हैं कि कोई किसी काम के बारे में सोचते हैं उसने ये काम सही नहीं किया है, उसको इस तरह से करना चाहते हैं, उसके खिलाफ हमारी सोच बदलती है, उसके बारे में हम मनफी अंदाज से सोचते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि ये इसकी जो सोच है ये नेगेटिव है. तो उसमें हम हमारे जो बाकी लोग इर्द गिर्द होते हैं उनके लिए हम उनकी हम इज़्ज़त नहीं करते हैं. मिसाल के तौर पर इफ़ वी थिंक दैट इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, अगर हम अंग्रेज़ी कहेंगे कि दुनिया की सबसे उम्दा ज़बान जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान है, तो उसके साथ वो तो उसको अंग्रेज़ी को तो हमने इज़्ज़त बख्श दी, उससे हमने कहा कि एजाज़ दिया कि ये दुनिया की सबसे अच्छी ज़बान है. लेकिन जो बाकी ज़बानें हैं दुनिया में, उर्दू है, फ़ारसी है, हिंदी है, संस्कृत है, डोगरी है, या बाकी इंटरनेशनल फ्रेंच है, चाइनीज़ है, जो बाकी ज़बानें हैं उनके साथ हमने नेगेटिविटी है हमारे जहन में उन ज़बानों के लिए. As a result, we might not respect people who speak language other than English. उसका मतलब ये है कि जो बाकी ज़बानें बोलने वाले लोग हैं, इंग्लिश के बगैर, अंग्रेज़ी के बगैर जो बाकी ज़बानें बोलने वाले लोग हैं, वो उनकी हम इज़्ज़त नहीं करते हैं. दैट इज़ प्रेजुडिस. प्रेजुडिस मीन्स हैविंग नेगेटिव थिंकिंग, जजमेंट विद अदर पीपल. किसी को अपने से कम तर समझना, किसी इंसान को अपने से नीच समझना, तो उससे हम कहते हैं कि दैट इज़ प्रेजुडिस. किसी कौम के बारे में गलत सोच रखना, किसी मज़हब के बारे में गलत सोच रखना, किसी फ़र्द के बारे में गलत सोच रखना, नेगेटिव थिंकिंग होगी हमारे जहन में, तो उससे हम प्रेजुडिस कहते हैं. We can be prejudiced about many things, people, religious beliefs, the color of their skin, the region they came from. हमारी हम जो जज करते हैं लोगों को नेगेटिवली, नेगेटिव सोच रखते हैं लोगों के बारे में, उनके मज़हब के बारे में, उनके रंग के बारे में, नस्ल के बारे में, जिन्स के बारे में, किसी या हम कपड़े पहनते हैं उसके बारे में हम प्रेजुडिस करते हैं. हम किसी मज़हब को अपने मज़हब से कमतर समझते हैं. किसी को कमतर समझना, दैट इज़ प्रेजुडिस. यानी कि अगर हम अपने मज़हब को दूसरे मज़हब से ज़्यादा फ़ौक़ियत देंगे या दूसरे मज़हब को ज़्यादा अलग तरीके से देखेंगे, नेगेटिविटी ढूंढेंगे उसमें, तो उससे कहते हैं कि दैट इज़ रिलीजियस प्रेजुडिस. यानी कि मजहबी सोच रखने वालों के दैट इज़ उसे कहते हैं कि दैट इज़ रिलीजियस प्रेजुडिस. यानी कि मज़हब के बारे में
کسی کے مذہب کے بارے میں ہم غلط سوچ رکھتے ہیں. تو دوسرا ہے اس میں کریٹنگ اسٹیریوٹائپس. اسٹیریوٹائپس مینس دقیانوسی سوچ رکھنے والے, غلط سوچ رکھنے والے لوگ, نیرو مائنڈیڈ تھنکرز جو جن کی تھنکنگ لو ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں لڑکیوں کے بارے میں ہماری ایک دے آر ایموشنل, وہ جذباتی ہوتی ہیں, وہ جلدی روتی ہیں, ان کے آنکھوں میں جلدی آنسو آتے ہیں. یہ اسٹیریو ٹائپ ہے کہ لڑکیاں زیادہ جلدی جذباتی ہوتی ہیں, حالانکہ لڑکے بھی جذباتی ہوتے ہیں. دوسرا اسٹیریو ٹائپ ہے ہمارے دے ڈونٹ کرائی. لڑکوں کے بارے میں ہماری سوچ ہوتی ہے دے ڈونٹ کرائی, وہ زیادہ روتے نہیں ہیں. وہ دے ڈونٹ کرائی, وہ چلاتے, وہ روتے نہیں ہیں. کیا لڑکا نہیں روتا ہے؟ کیا آپ لوگ, کیا ہم نے کبھی کسی لڑکے کو, کسی مرد کو آنسو بہاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یعنی کہ یہ اسٹیریو ٹائپنگ ہے, صرف عورتیں ہی روتی ہیں, صرف لڑکیاں ہی روتی ہیں. یہ بھی ایک ہماری ایک اسٹیریو ٹائپنگ ہے, ہماری ایک غلط سوچ ہے کسی خاص فرد کے بارے میں کہ اس نے ایسا کیا ہے. ایک اور اسٹیریو ٹائپنگ ہمارے پاس ہے دے آر فزیکلی اسٹرانگ. جسمانی طور پر وہ مضبوط ہوتے ہیں. یہ مردوں کے لیے کہتے ہیں کہ دے آر فزیکلی اسٹرانگ, جسمانی طور پر مرد مضبوط ہوتے. کیا عورت جسمانی طور پر مضبوط نہیں ہو سکتی؟ تو کسی خاص قوم کے بارے میں اپنی غلط سوچ رکھنا, دقیانوسی سوچ رکھنا, اس کو ہم اسٹیریو ٹائپنگ کہتے ہیں. If we take the statement they don't cry, اگر ہم یہ اسٹیٹمنٹ لیں گے they don't cry, یہ روتے نہیں ہیں, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men. یہ they don't cry یہ ایک کوالٹی ہے صرف مردوں اور لڑکوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying don't cry. جب کوئی بچہ لڑکا گرتا ہے, جب وہ رونا شروع کرتا تو اس کے ماں باپ اسے کہتے ہیں ڈونٹ کرائی, مت رو, کیونکہ یو آر اے بوائے, آپ ایک لڑکا ہو کر رو رہے ہو آپ. لیکن یہ ہماری جو سوچ ہے یہ غلط ہے کہ صرف لڑکوں کو ہی رونا شروع, لڑکے روتے نہیں ہیں. بوائز آر بریو, ہم انہیں یہ بھی کہتے ہیں لڑکے بہادر ہوتے ہیں. یہ ہماری اسٹیریو ٹائپنگ ہے کہ لڑکے بہادر ہوتے, دے ڈونٹ کرائی, لہٰذا وہ روتے نہیں. As children grow up, they start believing that boys do not cry, so they even if a boy feels like crying, he stops himself from doing so. لیکن جب وہ لڑکے بڑے ہوتے ہیں, جب ان کے ذہن میں یہ بات اٹک جاتی ہے, بیٹھ جاتی ہے کہ لڑکے جو وہ روتے نہیں ہیں, جب وہ بڑے ہو, جب انہیں کہیں پر کسی سے کہیں پر کچھ ہوتا ہے, کچھ محسوس ہوتا ہے, کوئی کہیں پر گرتے ہیں یا کہیں پر کوئی دکھ ہوتا ہے, تو وہ وہاں پر روتے نہیں, کیونکہ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بوائز ڈونٹ کرائی. سو ایون دو بوائز اینڈ گرلز sometimes want to cry, کبھی کبھار دونوں لڑکے بھی رونا چاہتے ہیں اور لڑکیاں بھی رونا چاہتے ہیں, آنسو بہانا چاہتے, لیکن ان کے ذہن میں ایک بات ذہن نشین ہوتی ہے کہ بوائز ڈونٹ کرائی, لڑکے نہیں چلاتے ہیں. انشاءاللہ اس سے آگے اگلے کلاس میں پڑھیں گے. شکریہ, خدا حافظ.